रेडी ହେଇକି ସିଧା ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟୋ ରହିଲା ଆଉ ସେତିକି ବାଟ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ ମାତା ବୋହୁର ହାତ କି କାନି ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡୁ ନଥାଏ କାଳେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗେ ଚିଲିକି ଚିତା ଆଙ୍କି ଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରି ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ବାବା ଜଳମଗ୍ନରେ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନହେଲେ କଣ ହେବ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ମନକୁ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ मेला भितर को चलिलु मेलारे बुलिबे कौन पिला तो आगे झुली कोडी लगी साकु अंडाले पिलांकर झुली खेल देखी आम पाटी तो नाल गड़ला आमे तीन जा भी कथबार्ता हलु आमे भी झुली खेलिबा। सान कहला नाई नानी मु खेलिबिनी मानी कहला नानी डरनी मु किंतु खेलिबी आ मोर तो टिके टिके साहस कहबाकू गले बिल्कुल भी साहस नथिला माने साहस रे मोरे आमे किना किनी करियो बाहर जातुल सेति बेले मो दियर मोबाइल नहीं रखिदेले तमे जदी मोबाइल एमती धरिकी वीडियो करबा आमे ताले किछि किना किनी करि परिबनु आ घर को भी बाबा बरुणेश्वरंकर